Salam alaikum. وعليكم السلام. عليكم السلام. أهلا. Donc, عليكم السلام. نصيفط لكم بون ها هو لو دوكيومون قدامكم. الباقي ما درتش بارطاج. واخا ندير بارطاج. تجبدوا ستيلو ورقه والروجيستر ولا باش كتخدموا كاي دي زيسي باسكو غادي تخدموا ليه شي شويه بيديكم وغادي تصيفطوا لي لي زيسي ديالكم باغ واتساب. ماخش كيفاش أستاذ ما فهمتش؟ غنعطيكم التمرين اللي تخدموه ياك واللي خدم السؤال اللي تخدم صيفطوا لي واتساب ونصحح معاكم اون لين. فهمتيني؟ ها هو قدامكم. انا نصيفط لكم سكرين في فيس في واتساب. كيف تبان لكم ليكريتور؟ كتبان. استاذ دخل شي دراري. واخا ça marche. عماد عماد ما عندوش ميكرو يمكن. عماد ما عندوش ميكرو. يلا شباب راه وصلكم وصلكم ليكزارسيس باغ واتساب. ها هو سكرين هنا. Un plongeur au fond d'une piscine de profondeur Z0, 3 mètres, produit une petite bulle d'air à l'instant t égale à 0. La bulle sera supposée sphérique dans tout l'exercice. Initialement, la bulle a un rayon R0 constant. Voilà. La température de l'eau est de 300 Kelvin. La pression de l'eau de la piscine varie en fonction de la profondeur selon une relation statique. La pression atmosphérique donnée, la masse volumique est donnée, G est donnée. La pression de l'air dans la bulle est toujours égale à la pression dans l'eau, à la même profondeur, logique. On donne la constante des gaz parfaits R. Alors, la première question, en faisant l'hypothèse que l'air de la bulle se comporte comme un gaz parfait, déterminez l'expression du rayon de la bulle en fonction de la profondeur.
on cherche R, le rayon, en fonction du profondeur. حيت شنو قالوا لكم نتوما كتعرفوا ان ملي كيكون عندكم لو دونك هذا سي دو لو بيسين شحال ما هبطنا اون بروفوندور شحال ما لا بريسيون اوغمونت شحال ما لا بريسيون اوغمونت شحال ما شنو غادي يوقع نورمالمون لو rayon ديال هذوك الفقاعات يكون صغيورين كتكون هنا صغيوره شويه غادي كتكبر كتشوفوا هادشي الحياه العاديه نورمالمون بحال هكا غتكون ليفولوسيون دي رايون الا شفنا مزيان هذه بول دير هذا rayon R1 هذا R0 هذا R2 R3 R4 حنا بغينا R حيت هو شنو الفرق ما بين واحد وجوج وصفر وثلاثة وأربعة الفرق بيناتهم هي لا بروفوندور دونك بغينا نعرف R en fonction de Z هذا هو السؤال à l'aide de quoi à l'aide de la relation des gaz parfaits qui est PV NRT l'exercice راه في واتساب يلا اول واحد صايب لي لا بروميير كيسيون حاول صيفط لي في واتساب نشوف ليماج يلا حركوا يديكم شي شويه Ça ما فهمتش أستاذ مزيان الكيسيون. شكون معايا سا أيمن. سي ايمن بغينا اون اكسبريسيون دو رايون en fonction de Z هي Z غتخرج بوحدها علاش حيت Z هما دايرينهم هنا نفكر كيفاش غادي نفكر كاينه اون ريلاسيون انتر Z et la pression ولا بريسيون عندها علاقه مع من بي في ان ار تي عندها علاقه مع الفوليوم والفوليوم عنده علاقه مع الغيون وبالتالي لقيت العلاقه ما بين لو غيون اي زد دونك انت خصك تلقى هذه العلاقه اللي ما بين لو فوليوم اي لو غيون واش قلب العلاقه ما بين لا بريسيون اي لو فوليوم والعلاقه انتر زد اي بي معطيه انا عاونتكم الدراري يعني أستاذ بدايب من بي في ان ار تي. غتبدا من بي في ان ار تي وي ضروري صافي. ولا احد شحال كاين الدراري 16 15 بارتيسيبون استاذ فين نصيفطوه فين؟ هو واتساب صيفط لي بالزربه صافي ايماج وصيفط يلا
سهل. واحد كيسول أستاذ. شنو السؤال؟ نستعملو ديك العلاقة ديال بي كتساوي 4 تياغ بي ار او كيو. وي غنصايبو هذيك العلاقة. très bien. دونك العلاقات اللي غادي نصايبو كو لو فوليوم اش كيساوي 4 sur 3 pi le rayon à la puissance 3. هذا شنو هو؟ هذا الفوليوم دو سفير. صيفط شي واحد اس سي نشوفوه. دونك من بعد كاينه علاقه اخرى هي بي في تساوي ان ار تي. اسامه يتلعز هذا ياك ولا صيفط؟ وي استاذ وي. très bien. on a PV تساوي N RT يعني N de l'air هذيك. نقول ان زير. P, la pression égale. Donc PV NRT. D'où on a le rayon égal racine cubique de tatati tatata. C'est en fonction de K, de T0, de pi, de rho, de G, de Z. Oui, bien. C'est ça. Chiliquin. Chi واحد آخر. شو صافي شو la réponse. لا نمشيو. واحد. Donc شنو عندنا؟ Alors, on a la pression atmosphérique, la pression de l'eau à la position Z égale à la pression atmosphérique moins rho Gz. Or, l'air est considéré comme un gaz parfait. Donc, la pression de l'eau à la position Z fois le volume à la position Z égale la quantité de matière fois R fois T. À de la quantité de matière, normalement, qui dirait la bulle d'air? Bulle d'air fermée, n'est-ce pas? يعني كانت صغيرة ولا كانت كبيرة ولا كانت كبيرة ولا كانت كتكبر la même quantité de matière يعني N à la position Z égale à N0 يعني ديك الكمية ديال الهواء اللي كاينة داخل كتبقى ثابتة يعني la quantité de l'air est constante. Donc شنو غتولي؟ هذه نعوضها بالإكسبرسيون ديالها c'est la pression atmosphérique moins rho de l'eau fois G fois Z. Le tout fois, je vais représenter V de sphère, hein. C'est 4 sur 3 pi le rayon à la puissance 3. أستاذ هنا تقريبا يعوضنا. La quantité NZ, puisqu'il est constante, on a N0, RT. Bien. ADP, VRT. RT. Bien. Alors, je cherche R. L'inconnu d'IA هو هذا R. Donc يكون عندنا racine cubique, sauf que هذيك N0 ممكن نعبر عليها بطريقة أخرى. N0 c'est-à-dire à la profondeur 3. يعني on peut le calculer comme valeur R0. R0 معطية. غنسميوه P0, la pression P0. جاتنا P0 تساوي P atmosphérique moins. يلا donc شكون هي R ديالي؟ R à la puissance 3 égal شد هادشي وغيجي تحت منو هذاك وتما تولي 3 على 4 وبي لتحت ياك مضروبة في N0 RT
sur la pression atmosphérique moins rho Gz. هذا ندير القوس وباش نحيد هاد راسين troisième donc شنو racine cubique. Bien, donc voilà, j'ai exprimé le rayon. D'abord, puisque عندي Z هنا عايشة الفاريابل الوحيد اللي كاين. علاش درت هو الفاريابل؟ عندك T و R و N0 و pression atmosphérique Pi et 3,4. كلهم ce sont des constantes. C'est-à-dire, بالزرق même que le rayon ne dépend que de Z. Donc, R qui dépend de Z d'abord, égal à quoi? Racine troisième, 3 sur 4 pi, N0, RT. P atmosphérique, mon rho GZ. Je connais qui شرح autre simplification. Il est possible. Je connais qui شرح autre expression. Voilà, le rayon en fonction de la profondeur. Personne? Or, اجي نخربق واحد التخربيقه نشوفوا واش غادي تصدق. هاد ان زيرو انا شاك فيها نقدر نسامبليفيها. Vu que la quantité il est constante. Vu que n est constante. C'est-à-dire que n0 تساوي nz. يعني à la profondeur z. Je connais n. هي PV sur RT. Ça veut dire que PV sur RT à 0, il y a la profondeur de base 0 هي اللي تحت كاع القعر ماشي الفوق تتساوي P à la position Z fois le volume à la position Z sur RT. PV يعني غادي نمشي RT مع RT vu que ce sont des constantes وبالتالي ولا عندنا PV تساوي PV. oui donc فين PV تما راه كاين في شي بلاصه عندي لتحت لكن هذا تحيد لي زد نحتاجو في شي سامبليفيكاسيون. هذه راه il est simplifiable ولكن سامبليفي بواحد السامبليفيكاسيون راه تحيد لي زد وتعوضها بفي ولكن الاكسبرسيون تولي ساهل. سير غير بلو فيت ان n0 égale à nz vu que la bulle est fermée. إلا بغيتو تحيدو زد وتديرو بلاصتها بفي ولكن حنا l'exercice ديالنا il cherche tout simplement la pression, donc il cherche l'hypothèse de RZ. يعني R en fonction de Z, mais en fonction de V. Et alors, calculer la quantité de matière NR contenue dans la bulle. Et alors, on cherche la quantité de matière. Je vais en dire la quantité de matière. Voilà la quantité de matière dans la bulle. شو كتعرف انت كوم دوني؟ ما حاصل حتى واحد. Pression. شنو هي؟ Alors, normalement, la quantité de matière, ça peut se calculer par N de l'air égale à la masse sur la masse molaire. La masse est rho V sur la masse molaire. ولكن هاد la masse molaire اللي أنا كنعرفها تتساوي 29 غرام par mol بالنسبة للl'air ولكن il n'est pas donné ما معطيه حتى la question numéro 4. Ça veut dire le calcul باش غيكون
Le calcul خاص يكون ديك PVNRT. يلا on a la quantité de matière اش كتساوي PV sur RT. T donné ou R donné ساتنا نديرو شي يعني محاور يلا سير ديروا محاولة. تحت مزيان هادشي اللي بغينا. حركوا الستيلويات غملوا عندكم دوك الستيلويات هاكا تفرجوا في لي زيكرون. هو سير بس خدموا ليكزارسيس. Les autres خدامين. أستاذ المهم قربت قريب. أستاذ وي أستاذ وي ديك بروفوندور اللي عطاونا في الدوني لو دوني 3 متر. ماشي خصها تكون نيجاتيف يعني هابط لتحت. وي وي دابا انت هما راه قال لك دو بروفوندور ايغال. داين في راس من الزيرو وهبط لتحت يعني زائد زيرو خصها تكون لا خصها تكون نيجاتيف. وي سيغمون خصها تكون نيجاتيف. علاش؟ باش ديك زد تولي نيجاتيف حيت ديك الناقص اللي عطاوك، حيت لا بريسيون كتزاد لتحت، كتزاد على لا بريسيون اتموسفيريك. دوزت في الكالكول نخدمو بناقص 3. بناقص ناخذ ناقص 3. شكرا. مرحبا. نبدا. يلا كنت كندير شي حاجه دابا قبل ما تقدر تنفعكم. لا كونتيتي اي كونستانت. علاش قلنا لا بول اي فيرمي؟ يعني عزل لا بوزيسيون اللي بغيتي في داك البيسين. هاد لا بيسين ديال بحال هكا، هادي هي زيرو و دونك هادي زد زيرو. خدم بلا بوزيسيون اللي بغيتي اونتر زيرو. فين ما كانت هذيك لا بول كتكون صغيره كتكبر كتكبر. فين ما خدمتي في الصفر اش خرج لك، خدمتي بزد زيرو اش خرج لك، حيت لا كونتيتي في الصفر دونك لا كونتيتي في الصفر تساوي لا كونتيتي على بروفوندور زد باسكو سي كونستون. وبالتالي هذيك لا بريسيون داك الفوليوم تقدر تجبدهم من هنا، تقدر تجبدهم من هنا اللي بغيتي. باش نخدمو بوغ زد ايكال
moins 3 mètres. Ça veut dire la profondeur initiale. Donc, pour cette profondeur, il est noté Z ou le Z0? Z0. Ouais, c'est- Là, le rayon de la balle égale 0,5. Sur Z0, ياك. Ça y est, c'est bon. Je vous laisse faire là-dessus. Oussama, interactif. الله يرضى عليك. Alors, on a pour la profondeur Z0, نمشي نكتب N. اش كتساوي؟ كتساوي la pression au point Z0 fois le volume au point Z0, ياك, divisé sur RT. شافقين. Je connais la pression P0 d'après ce qu'on a donné avec la relation de pression. Je connais la pression Z0. C'est la pression atmosphérique moins ρ G Z0. شحال Z0 قلنا؟ moins 3. بهذا الموان هذا شنو يولي؟ plus. Ce qui justifie la pression لتحت normalement شحال قلنا شحال ما هبطنا شحال ما la pression كتطلع. RT c'est une constante. وبقات لنا le volume. شكون هو الفوليوم؟ انت خدام في زيرو هما راه عطاوك واحد دوني عطاوك لو غايون زيرو دونك il suffit شنو دير بي ولا 4 sur 3 بي R0 R0 الفوق صايب 4 sur 3 بي R0 à la puissance 3 فافقين معايا دونك رد البال خدمت ب R0 بزيد 0 علاش حيت هادشي كامل بريسيون بزيرو حيت هادشي كامل خدمت على ان وقتاش زيرو لوجيك ندير الكالكول شكون واحد اخر دار الكالكول شحال خرجت ليه هذيك لا تمبيراتور الى كونستانت يعني لو د لا بيسين كامل عنده لا تمبيراتور كونستانت دونك par application numérique شنو ناخذوا شحال البريسيون اتموسفيريك عطاونا 10 à la puissance 5. 10 à la puissance 5 شحال عطاونا هو 10 à la puissance ولا 1 10 à la puissance 3. voilà حيت c'est de la chimie جي شحال عطاوها 9,8 Z0 c'est moins 3 غنترد البال قلنا على ديال هاد الموا وهاد الموا غتولي عندي بلوس وديك البلوس هو اللي خلى لا بريسيون تكبر دونك لوجيك هي 8.8 واقيلا. اييه شحال خرجت هي 8.8. واخا عاودوا الحسابات بجوجكم يلا دونك 4 على 3 بي لو غايون شحال 0,5 fois 10 moins 3. 0,5 fois 10 moins 3. fois 10 Millimètre. moins millimètre le taux ايش هو بالمليمتر؟ la puissance 3. شويه عليه هو تعطى بالمليمتر وي بالمليمتر اش درنا؟ نرجعوه للمتر وي نضربو في 10 على بيسونس موان 3 وكاينه على صح. بيسونس 3 ديال الكالكول دونك هذاك الشيء هو هذاك وي. لو تو va être divisé sur 8 31 ياك وي fois 300 très bien donc vérifier واش عندك المتر كوب عندك المتر كوب حيت شنو كتعرف على لي زونيتي كتعرف ان هذا باش كيكون المتر كوب هذا باش كيكون الباسكال باش عطاوك استاذ عندك شنو خدمتي بالبار très bien باسكال دونك نخدمو بالباسكال وهذه كنخدموها بالكيلفين هذا هو سكي باش تخرج لك هذه اون مول يلا جاتني 2.71 في 10 أس ناقص 8. اكزاكت مول اكزاكت ياك ماشي وي جوجكم لقيتو نفس الحاجه مبروك عليكم زيد عندك الاخرين يكونوا مستمعين
عقلتي الكور شنو قلت لكم راه غادي نخدموا شي حاجه هابطه ما نخدموا شي حاجه طالعه. احنا دابا خدامين في لا بولدير اللي طالعه وخدامينها او نيفو دو بريسيون او نيفو دو ستاتيك فلويد. يلا la question suivante. Calculer le rayon de la bulle lorsqu'elle va finalement atteindre la surface. Le rayon de la bulle sur la surface de l'eau. Bon, la surface il est net de 0, donc je me suis mis là. نسميوش R0 حيت R0 دارو هو الديبار، نسميوه R فينال. ياك كيفاش غنحسبوا هذيك R فينال؟ on peut utiliser ديك لا ريلاسيون الاولى اللي حطينا. عندنا Z فينال ايكال 0، عندنا N0 دونك فوالا نعاودو عطاو فتيو عليا ديك لا انا كنشوف فيها. دونك on a trouvé شكون هي la relation de R à la position Z, c'est quoi? C'est racine troisième, 3 sur 4, pi, fois N0 RT sur la pression atmosphérique en rouge GZ. اللي عنده الواتساب ولا شي حاجة يحيد الميكرو. Très bien. Alors, à la position finale. شنو هي la position finale؟ هي la position فين غيسالي. Ça veut dire Z final égale 0. حنا خدمناها 0. Donc شكون هو لو rayon ما تسميش R0 R0 سماوه هما لو ديبار سماوه تحت نتا الفوق سي R final. هو racine troisième de quoi? De 3 sur 4 pi fois N0 RT sur la pression atmosphérique. Tout court. Application numérique, je connais RF. Donc racine troisième, 3 sur 4 pi. Quelle est la quantité de matière? 2,71. 10 moins 8 fois 8, 31 fois 300. La pression atmosphérique, c'est 10 à la puissance 5. Voilà, عندي هنا الفوق عندي لتحت الباسكال. دونك هادشي باش يكون متر شحال لقيت؟ C'est de 5,45 fois 10 moins 4. Très bien. 3 4 ملاشي قال لك سيدي on néglige la variation du rayon de la bulle si cette variation est inférieure à 10%. Comparaison. كيفاش كنديروا لا comparaison؟ نديرو ديفيزيون. نديرو division mais on cherche حنا le pourcentage. بحال قلتي شحال ديك لا فارياسيون بشحال تزاد، يعني بحال قلتي غنديرو الديفيرونس على سكي اوريجينال. مثلا غندير لو غايون اللي وصلت ليه فينال هو الكبير، غنقص منه لو غايون. هادشي اللي غنحسب شنو هو؟ هادي فارياسيون، ولكن انا بغيتها اون بورسونتاج. باش نديرها اون بورسونتاج غنقارنها بارابور او غايون انيسيال R0 اللي كاين لتحت، نشوف شحال تزادت عليه وغنضرب في 100 باش تلقى لو بورسونتاج. فهمنا ولا ما فهمناش؟ بغيتي تشوف انت الثمن ديال نسبة التخفيض، غدير الثمن الاولي بري انيسيال موان دارو التخفيض بري فينال على
البري انيسيال وضرب في 100. هذه هي النسبة ديال التخفيض. كتاب مثلا شريتيه ب 80 درهم، كان كيدير 100 ولا 80، تقسموا على 100 شحال يعطيك؟ يعطيك 20%. هذه اللي عطاك راه انا كنت عارفه مني قلت لك كتاب كان كيدير 100 ولا كيدير 80، شحال داروا فيه ديال التخفيض؟ 20. 20. وانا خرجت 20 بالحساب. عرفتي الا بغيتو لو بورسونتاج دابا شنو نسميو هذا؟ نسميوه بورسونتاج دو فارياسيون. ماشي شي حاجه، شنو نسميو بورسونتاج دو فارياسيون؟ استاذ اي واخويا تا استاذ درتي تما بري انيسيامون بري فينال، هنا درتي استاذ اغ فينال و اغ زيرو. يا خويا درت هنا التخفيض، انا درت التخفيض هنا عندي الزياده حيت لو غيون غادي كيكبر، ديما كندير الكبير ناقص الصغير على الاصلي. انت بغيتو البورسونتاج اون جينيرال شنو هو خذوا واحد اكس ناقص اكس على اكس انيسيال مثلا. شوف غنديروا لو فالور ابسولو اكس فينال موان اكس انيسيال على اكس انيسيال فوا 100. صافي علاقه صايبتها لك مزيانه السي زكريا. يا شكرا. شحال لو غايون فينال؟ هي 5 45 10 موان 4. لو غايون الاول شحال قالوا هما 3 ملم 0,5 ملم. 0.5 يعني 5 fois 10 fois 10 moins 3 moins 4 moins moins 4. 4 0.5 هكا صحيبي. Oui, 5 10 moins 4 fois 100 9%. شحال؟ 9%. 9% يتسنى شي واحد المولى. التمرين القوايا صحال العلماء. هذا واش كنقسموا على اغ زيرو ولا اغ فينال؟ اغ زيرو يعني انيسيال كي انيسيال كنقسم على اشنو درت لك هنا انيسيال. انت كتقارن لا فارياسيون. دابا انت باغي تحسب لي لا فارياسيون، تحسب لي لا فارياسيون وداك الشيء فينال، تحسب لي لا فارياسيون داك الشيء انيسيال. كتقارن مع الحاله البدئيه شحال تزاد عليها inférieur à 10. Donc on peut négliger cette variation. قالوا لهم ساكنين ياك كتبين لك en valeur absolue. Si l'air a une masse molaire 2, calculez la masse de la bulle, puis donnez les caractéristiques du poids de la bulle. قربت تقطع زوم ولا مازال؟ يمكن اسد حقاش بدينا مع 8 دابا راه 33 باقي 7 دقائق بحال هكا. فقط دقيقه استاذ. دقيقة أخويا. أستاذ. يلا لامار قلنا